Om Namah Shivaya. Another video 7. Because I'm making video from home, so you will see me sometime with a little beard. Como estoy haciendo los videos desde casa, a veces me van a ver con un poco de barba. Why? Because I shave every other day or every 2 days. ¿Por qué? Porque me afeito cada día por medio o cada 2 días. Because my skin is very sensitive. So it bleeds, sangra. Muy sensible mi piel. My wife told me that our sofa doesn't look very well. Mi mujer me dijo que nuestro sofá no luce muy bien. Yes, I have 3 cats. Tengo 3 gatos. So our sofa is all the time broken. Tengo 3 gatos, así que mi sofá está siempre roto. And now I remove the cats in order to make the video. Ahora saco los gatos para hacer el video. Naturally the cat breaks sofa. Naturalmente los gatos rompen los sofás. Okay. I have to call a professional, I suppose, to cover the sofa with leather or something. No sé, tenemos que llamar a un profesional para cubrir al sofá con cuero, con algo. Okay, now the topic. The topic is Parabhairavayoga, like a mixture of Trika and the Siddha Yoga, de paz. Ahora el tema es Parabhairavayoga como una mezcla del Shaivismo Trika con el sendero del Siddha Yoga. I have 2 lineages, tengo 2 linajes. In 1983 I was initiated with the mantra card by my guru Swami Muktananda. At that time he already passed away. He passed away in October of 1982. Fui iniciado por mi gurú en 1983. I explain this again for you to understand the context. Explico esto otra vez para que entiendan el contexto. En 1983 fue iniciado por mi gurú Swami Muktananda a través de una tarjeta de mantra. Not physically, because I never traveled to India at that time. I was very poor. Nunca viajé a India en esa época, era muy pobre. I live in a house, all metal, my house. Poor, like in the slums of Argentina. Poor people living there. Viví en una casa de metal, toda precarious house at that time. And yes. Soon after receiving initiation from Muktananda, I moved to a better house in 1983. Don't remember the month, no me acuerdo el mes. But I received initiation while I was in my old house, my childhood house, very poor house. Me mudé pronto después de recibir iniciación, me mudé a mi nueva casa, una mejor casa. Pero antes cuando recibí iniciación, vivía en una casa muy pobre, en los barrios, en los villas de Argentina. Yes, very poor. I couldn't travel to India. I didn't have any money. Only for food I had money. No podía viajar a India, no tenía dinero solamente para comida. But in 1983, later, I got a better house. Después tuve una mejor casa. Not incredible, but more decent, more, how is it, worthy. Una casa más decente, más digna. So I was a victim of poverty here in Argentina, during all my childhood and teenage. Durante toda mi niñez y adolescencia fui una víctima de la pobreza acá en Argentina. In the first world, people don't know this. En el primer mundo la gente no conoce esto. But in Argentina es usual, en Argentina es usual. Okay. En Brasil también. All this slum, todos estos barrios
marginados, all this. Okay, so all my childhood was in hardship. Toda mi infancia la pasé viviendo una vida dura, hard life. And next I moved to a new quarter. Después me mudé a un barrio nuevo. That at the end this new quarter became a narco quarter. Después me mudé a un barrio nuevo que se transformó en un barrio narco. Rosario is a very, very dangerous city from the narco viewpoint. Desde el punto de vista narco, Rosario es una ciudad muy peligrosa. So I lived maybe in one of the worst narco quarters of my narco city. Así que vivía en uno de los peores barrios narcos de mi ciudad narco. I don't know how now Rosario is my city, in what condition, but at that time was hard. Esa época era dura. This started in the 90s, 2000, empezó en los 90. So I got liberation there in a narco quarter. Tuve liberación en un barrio narco. Liberation you can get liberation everywhere. It doesn't matter, anywhere. Podés obtener liberación en cualquier lugar. En todo lugar, no importa. Shiva is everything, Shiva es todo. Even the narcos, incluso los narcos. So he can give liberation in prison. Te puede dar liberación en la cárcel o wherever, en cualquier lugar. And you can live in an incredible place, but in bondage. O podés vivir en un lugar increíble, pero en esclavitud. I don't know what incredible place. Beverly Hills, but in bondage. Vivís ahí en Beverly Hills, pero en esclavitud. O you can live in a narco quarter like me, but liberated. O podés vivir en un barrio narco como yo, pero liberado. Freedom is interna, la libertad es interna. It's not something related to external things. No es algo que se relacione con cosas externas. So I live all my life in hard conditions till I turned 50. Así que viví toda mi vida en condiciones duras hasta que cumplí los 50 años. And at 50 I moved to Moscow. Cuando tenía 50 me mudé a Moscú. I was living already more than 11 years here. Ya estuve viviendo acá más de 11 años. Yes, here is like a paradise in comparison to the narco quarter, y esa obviamente acá es un paraíso comparado con el barrio narco. And so my personality, after all my life like this, después de toda mi vida, sí, mi personalidad cannot be a tender angel. Dice, mi personalidad no puede ser un ángel tierno. No, obviously no. So I defend myself, me defiendo. So I'm not a typical spiritual guru, full of peace. No soy el típico gurú espiritual lleno de paz. That will forgive everything, que va a perdonar todo. No, I defend myself, me defiendo. You shoot me, I shoot you. Si me tiras, te tiro. Why? Because of my life. Mi vida fue así. Shiva taught me the hard way. Shiva me enseñó la manera dura. So this is part of my personality. This is parte de mi personalidad. So no, I don't believe. And Muktananda taught me the same. Muktananda me enseñó lo mismo. Muktananda had a very hard life too. Muktananda, mi gurú, tuvo también una vida muy dura. And he taught me that spirituality is not to permit that anyone can come to you and to tell you horrible things and to punch you, and no. To receive free violence and do nothing is not spirituality. La espiritualidad no es que alguien pueda venir, decirte cualquier cosa, agredirte, pegarte. La espiritualidad no es eso. No es violencia gratuita y que vos no hagas nada. So no, you have to defend yourself, tenés que defenderte. And I defend myself, me defiendo. Obviously, all my detractors and people criticizing me, slandering me are hidden. Todos mis detractores y la gente que me critica están escondidos. How? Y behind avatars, están escondidos detrás de avatares, false names, nombres falsos. So, well, they are very brave, son muy bravos, muy valientes.
Okay, this is the way it started all this process. Es la manera en que empezó todo este proceso. 1983 with my guru giving me through a mantra card initiation. And so I didn't translate maybe in Spanish about mis detractores, todos los que me difaman, todos los que me atacan y me critican, están escondidos detrás de avatares, están escondidos, tienen nombres falsos. Así de valientes son. No, in my case, no, I give my identity all the time. Yo todo el tiempo doy mi identidad. And every action has consequences. Cada acción tiene consecuencias. So I account for my action. Doy cuenta por mis acciones. With my real identity, con mi verdadera identidad. I never hide behind an avatar. Nunca me escondo tras un avatar. No, I don't do that. No hago esas cosas. Why? Because I had a hard life. Tuve una vida dura. So I learned that to be a coward is not an option. Ser un cobarde no es una opción. What else? So I started, la empecé así. Next, my main lineage, spiritual lineage, is the lineage of Siddha Yoga Path. Ese sendero de Siddha Yoga created by my guru, creado por mi guru. There are two things. One thing is the Siddha Yoga Path. Una cosa es el sendero de Siddha Yoga. And another thing is the Siddha Yoga organization, the foundation, I don't remember, no me acuerdo qué era. Esa es otra cosa. So, I left the Siddha Yoga organization in 1989. 6 years only I was in Siddha Yoga organization. Estuve solamente 6 años en la organización de Siddha Yoga. But I continue in the Siddha Yoga path. Continúo en el sendero de Siddha Yoga somehow. Why? Because of my group, por mi grupo, because of my lineage, por mi linaje. You understand? So, two things, son dos cosas. Okay, in 2010 I got liberation, but before getting liberation, I was avidly watching videos by Swami Lakshmanaju, the last exponent of the original pure lineage of Trika. En 2010 obtuve liberación, pero antes estuve viendo ávidamente videos de Lakshmanaju, Swami Lakshmanaju. In one of those videos, he initiated me. En uno de esos videos me inició. How? He sees you, te mira. No puedo explicar. You are Shiva, you are Shiva. Tú eres Shiva, tú eres Shiva, vos sos Shiva, vos sos Shiva. So I felt the penetration of his teachings into my system. Sentí la penetración de sus enseñanzas en mi sistema. He helped me a lot through videos to attain liberation. Me ayudó muchísimo a través de los videos para alcanzar liberación. He himself said that through videos, he was, before his death, he said that through videos, he would be giving initiation to people in the future. Él dijo antes de morir que iba a estar dando iniciación a la gente a través de sus videos. So he did it, yes, lo hizo. So indirectly I belong to the Trikashaivism lineage through Lakshmanaju. Pertenezco indirectamente Lakshmanaju post-mortem. So, después de dejar su cuerpo, pertenezco indirectamente al linaje de Shaimo Trika. I was already studying and teaching Trika in 2010, already 21 years. Ya estaba aprendiendo y enseñando Trika por 21 años en 2010. But Lakshmanaju gave me my lineage. Lakshmanaju me dio mi linaje, my second lineage. And yes, people say that it's not a real initiation, because for them Lakshmanaju has to be alive in a physical body. Alguna gente dice que no es verdadera iniciación porque Lakshmanaju tiene que estar en un cuerpo físico y vivo. Y Swami Muktananda, my guru, wasn't in a physical body when he initiated me. Mi guru no estaba en un cuerpo físico cuando me inició. Next, I was initiated by Swamis of the Siddha Yoga Path. Después fui iniciado por Swamis del sendero de Siddha Yoga. Swami Lakshananda, Mexican Swami, un Swami mexicano, Swami Lakshananda. Fantastic. But my guru wasn't with a physical body. Great beings
can initiate people without physical body. Los grandes seres pueden iniciar a la gente sin los cuerpos físicos. They exist beyond death. Ellos existen más allá de la muerte. How? Y because they are in Shiva, in Bhairava. ¿Cómo? Y porque están en Shiva, están en Bhairava, in eternal self, están en el ser eterno. So people criticizing me because la hermana Yu was already dead. Well, childish, eso es infantil, ¿no? Because everybody with some knowledge knows that great beings like la hermana Yu, like Swami Muktaranda, they are alive beyond the physical death of their bodies. Ellos saben muy bien, con algo de conocimiento, la gente con el conocimiento espiritual sabe que los grandes seres, como la hermana Yu, como mi gurú Swami Muktaranda, viven más allá del cuerpo físico. Look at the thing I had to explain. Mirá las cosas que tengo que explicar. So, in 2016, I founded the new yoga. En 2016 fundé un nuevo yoga, Parabhairavayoga, de yoga o Parabhairava. En 2016 fundé un nuevo yoga, el yoga de Parabhairava. Who is Parabhairava? Parabhairava es Paramashiva. Parabhairava es Paramashiva. It is the supreme aspect of Shiva. Es el aspecto supremo de Shiva. Why not Shiva? Why Paramashiva? Why not Bhairava? Why Parabhairava? Because there is a technical difference. ¿Por qué Shiva? ¿Por qué Paramashiva y no Shiva solo? ¿Por qué Parabhairava y no Bhairava solo? Porque hay una diferencia técnica. Shiva or Bhairava, Shiva o Bhairava, is only in the Tattva 1, transcendental. Shiva o Bhairava está solamente en el Tattva 1, trascendental. Beyond the universe, más allá del universo. We want liberation, queremos liberación. And liberation in Parabhairavayoga and in Trika and in Siddha Yoga Path 2. La liberación en Parabhairavayoga, en el Shaemo Trika y también en el sendero de Siddha Yoga is with universe, es con el universo. So it's to perceive that the whole universe is Paramashiva, Parabhairava. Es percibir que todo el universo es Paramashiva, Parabhairava. So, Shiva and Bhairava is not enough. Shiva o Bhairava no es suficiente because he's transcendental, es trascendental. While Paramashiva and Parabhairava is both transcendental and immanent in the universe. Mientras que Paramashiva y Parabhairava es tanto trascendental como inmanente en el universo. You can tell me, is another guy? No, it's the same guy. Me pueden preguntar, ¿es otro tipo? Para Bhairava, para Mashiva, no, es el mismo. But in his supreme aspect, en su aspecto supremo. So, okay, the state of Bhairava, or the state of Shiva, is considered a previous stage before the state of Paramashiva, Parabhairava, es superior. El estado de Shiva, el estado de Bhairava es considerado una fase previa al logro del estado de Paramashiva, Parabhairava, es superior. Why is superior? Because it's with universe, es con universo. The state of Shiva is without universe. El estado de Shiva es sin universo. What do I mean? ¿Qué quiere decir con esto? Y you are liberated only in Shiva. Si son liberados solamente en Shiva, you close your eyes and you enjoy Shiva inside. Cierran sus ojos y disfrutan a Shiva adentro. Without universe, sin universo. But when you open your eyes and enter again into the universe, abren los ojos y otra vez ingresan en el universo, you lose your state of Shiva. Perdés tu estado de Shiva. So, no, the greatest attainment is not this pseudo liberation. El más grande logro no es esta pseudo liberación. No, is to enter into the universe and perceive the whole universe like Shiva too. Es entrar en el universo y percibir que todo el universo también es Shiva. This is the greatest attainment, and this is the state of Parabhairava or Paramashiva. Este es el más grande logro y este es el estado de Parabhairava o Paramashiva.
So, because I have the intersection of two lineages, porque soy la intersección de los linajes, I wasn't satisfied with these two paths, Trika Shaivism original and Siddha Yoga Path. No estaba satisfecho con el camino de Shaimo Trika y con el camino del Siddha Yoga. For modern time, para los tiempos modernos. Yes, they are liberating paths, son senderos liberadores. But in my opinion, for example, Trika Shaivism is for India. El Shaimo Trika, pure Trika Shaivism, el Shaimo Trika puro es para India, not for the West, no para Occidente. And the Siddha Yoga Path, there are things, hay cosas, this is criticism, esto es crítica, I don't know, it's my opinion, esta es mi opinión. Some people can find the Siddha Yoga Path and Trika Shaivism to be fantastic. Alguna gente por ahí lo encuentra al sendero de Siddha Yoga y al Shaimo Trika fantásticos. But I wasn't satisfied, no estaba satisfecho. Why? Y Siddha Yoga Path, for example, a lot of chanting. En el sendero de Siddha Yoga mucho canto. I never liked to chant, nunca me gustó cantar. I chanted for 14 years, I chanted. Por 14 años canté. 6 years in the Siddha Yoga organization and other 8 years coming and going. Después 6 años estuvo en la organización de Siddha Yoga cantando y después tuvo otros 8 años yendo y viniendo, not constantly, no constantemente, chanting in the another community of my yoga teacher, who came from the Siddha Yoga community, que venía, se tuvo todos 8 años intermitentemente cantando también en la comunidad de mi maestro de yoga, que venía de la comunidad de Siddha Yoga. Bueno, que my yoga teacher, mi maestro de yoga, was with Muktananda, with the physical body. Mi maestro de yoga estuvo con el cuerpo físico de Muktananda. And visited Lakshmanaju one time or something, I don't know, I don't remember. Y lo visitó a Lakshmanaju una vez. I couldn't, yo no pude. Why? I was very poor. Era muy pobre at that time, in the 80s, even in the 90s, en los 90s, poor, very poor. I started, the first time I got a plane was in 2014. La primera vez que me subí un avión, get on a plane, was in 2014. La primera vez que me subí un avión fue en el 2014. And I traveled to India in 2016 and 2017. Viajé a India en el 2016, 2017. But at that time, 80s, 90s, very poor, muy pobre. But my yoga acharya, my yoga teacher, he traveled, él estuvo. And okay. So, por ejemplo, a lot of chanting, mucho canto. And some people in the West, they don't like to chant, no les gusta cantar. You understand me? Es excesivo. Another part that is that I wasn't satisfied was with the guru is the central figure. O sea, el gurú es la figura central. I accept that the devotion to the guru is very important to advance faster to liberation. Acepto que la figura del gurú es muy importante para avanzar más rápido hacia la liberación. But a lot of worship of the guru is excesivo. I lo toleré, but I thought, well, this is a little un poquito excesivo. I think like this, cosas así, nothing serious, nada serio. But I thought, no, I need to create something for the West. Necesito crear algo para el Occidente. So my first idea was to grab Trika Shaivism like this, pure Trika Shaivism. La primera idea que tuve fue agarrar así Shaimo Trika puro. Thinking, oh, this is the system for the West. Pensando, bueno, este es el sistema para Occidente.
Till I read Parabhairavayoga, Tantraloka, Tantrasara, hasta que leí Parabhairavayoga, el Tantraloka, el Tantrasara, I translated the Tantraloka and Tantrasara completely, traduje completamente el Tantraloka y el Tantrasara, and I read them, lo leí very well, lo leí muy bien, and partially translated Parabhairavayoga, y traduje parcialmente el Parabhairavayoga. But no, not my cup of tea. No es mi taza de té, como se dice en inglés. No, it's not for me. No es para mí. Half of this, la mitad de eso, is not for me. No es para mí. Rituales, crazy thing, cosas locas. More for India, más para India, Middle Ages, la Edad Media India. Abhinavagupta wrote those scriptures in Middle Ages, 11th century, 12th century. Abhinavagupta escribió eso en el siglo XI, en el siglo XII. So, we need something more modern. Estábamos algo más moderno. So, knowledge is okay. El conocimiento está fantástico. But all the ceremonies, todas las ceremonias, rule, todas las reglas, outdated, eso está desactualizado. Because Abhinavagupta was a Shakta, porque Abhinavagupta era un Shakta, he was a follower of the goddess, era un seguidor de la diosa Shakti. I'm not satisfied with that, no me satisface eso. You know that I receive a command not to worship any form of the god. Recibí el mandato, when I got liberation, cuando tuve liberación, de no adorar ninguna forma de la diosa. No goddess, I cannot worship God, no puedo adorar dioses. It's a command, es un mandato from him. Another command was I can never bow to any human being. Y el otro mandato es que nunca puedo inclinarme ante ningún ser humano. Why? Because they are flawed. ¿Por qué? Porque tienen defectos. They are not flawless, no son impecables. So at that time I didn't understand. Esa época no entendía. But next, when I started to read Tantraloka, Tantrasara, Parabhairavayoga, I started to realize why Shiva told me that. ¿Por qué me dijo eso Shiva? How do I know that it was Shiva? ¿Cómo sé que fue Shiva? In my tradition of Siddha Yoga Path, en mi tradición, el sendero de Siddha Yoga, the way to distinguish a message from your ego and a message from the Lord is the repetition. O sea, en mi sendero de Siddha Yoga, la manera de distinguir un mensaje del ego de un mensaje del Señor es la repetición. The message from the Lord repeats and repeats and repeats and repeats for months, years, the whole life. Los mensajes del Señor se repiten por meses, años, toda la vida. While the message from ego no, es temporal. Los mensajes del ego no, son temporales. So this message repeated the whole 2010, since July till December and the whole 2011. Se repitió todos los meses de julio a diciembre del 2010 y todo el 2011. Repeating. At that time I couldn't understand why. En esa época no podía entender por qué. Next and después entendí. When I saw that Abhinavagupta was a Shakta follower, cuando me di cuenta, when I realized that Abhinavagupta was a Shakta follower, me di cuenta que Abhinavagupta era un seguidor de Shakti. That's why he preferred Malini Vichayotara Tantra over Swachanda Tantra, for example. ¿Por qué prefiere el Malini Vichayotara Tantra por sobre el Swachanda Tantra? And all the description of worship of goddesses in his Tantraloka, toda la descripción de la adoración de las diosas. En su Tantraloka I realized, no, we're in Shaivism. Estamos en Shaivismo. I'm a Shaiva. Soy no Shaiva, es Shaiva. I am a Shaiva. Soy un Shaiva. I'm a follower of Shiva. You can tell me, yes, but Shiva is Shakti. Yes, I understand. Oh, really? Yes, I understand. I know already. I already knew it. Ya lo sabía. Si me dice, mira, pero Shiva es Shakti. Sí, ya lo sabía. But predominance of the God, not predominance of the goddess. Sí, pero hay predominancia del Dios, no de la diosa. So all this made noise in my mind. Todo eso me hizo ruido en la mente. No, this is not normal. Esto no es normal. And okay, all
duality displayed by the Vinavagutta en Tantraloka, toda la dualidad que despliega Vinavagutta en el Tantraloka, at the end is non-duality. Understand? Al final es no dualidad, because all these goddesses and deities are one with the God and bla bla bla. Understand? Entiendo todo. Al final todo es uno con el Señor y bla bla bla. But I wasn't convinced. No me convencieron. Stupidity is like I have to repeat the mantra 300,000 times to redeem myself from killing a woman. Estupidez como que tengo que repetir el mantra 300,000 veces para redimirme de haber matado a una mujer. No relationship with liberation. No hay relación con la liberación. So I read the Tantraloka and I thought sometimes, what the heck is this? ¿Qué es esto? So the beginning was fantastic. El comienzo fue fantástico. But next, crossing chapter 14, ya cruzando el capítulo 14, some madness, unas locuras ritualistic madness, unas locuras ritualistas. No pude entender. Next in the chapter 20, in the chapter 16, for example, killing animals, matar animales. No, what is it? ¿Qué es esto? For liberation, para la liberación. No, I don't need, no necesito esto. So I started to become disheartened about the pure Trikashaivism. Empecé a descorazonar con el Shaivismo Trika puro. And next in chapter 28, for example, speaking about the Parvarni. Parvarni are the auspicious times. Los Parvarni son los tiempos auspiciosos. But there is no time, no hay tiempo. So why I have to check the position of the moon? And ¿por qué me tengo que fijar en la posición de la luna, to do something, para hacer algo? I don't want to learn astrology. No quiero aprender astrología. I want liberation. Quiero liberación. ¿Dónde está? ¿Me entienden? So, Parabhairavayoga, I build this system like a system for liberation. Creé este sistema Parabhairavayoga para la liberación. Liberation from what? From bondage, from samsara, liberación de la esclavitud, del samsara. From repetition, from returning to another body, de regresar a otro cuerpo y otro cuerpo y otro cuerpo, and suffering, y de sufrir y sufrir. You understand? This is my goal, esa es mi meta. So, okay, Tantraloka depicts a lot of realities, but they are not related to liberation. Tantraloka pinta un montón de realidades, pero no tienen relación con la liberación. Next, he speaks about the sacred thread, de Pavitraka. Después hablan en the chapter 28, en el capítulo 28 habla de los Pavitraka, de los cordones sagrados, how to make knots, to put 11 knots on the head of the guru, ponerle al gurú 11 nudos en la cabeza, I don't know. So I live in the 21st century, yo vivo en el siglo XXI, not in Middle Age, no vivo en la Edad Media. ¿Ya me entienden? I have nothing against a Vinavagutta like an enlightened person. No tengo nada contra Vinavagutta como una persona iluminada. Fantastic. I believe it. Lo creo. He was a monster of knowledge. Era un monstruo de conocimiento. Fantastic. But like a teacher, like a writer, like a teacher, no. He leaves much to be desired. Deja mucho que desear. Especially for modern times, especialmente para los tiempos modernos. So I cannot go to the average Westerner with the knots of the Pavitraka on my head. No puedo hacer nudos a un occidental promedio para que me ponga todos los nudos en la cabeza. No, es completamente outdated. Eso está desfasado, está desactualizado. So I live at the time of artificial intelligence. Vivo en la época de la inteligencia artificial, of the robots, de los robots, of the James Webb's telescope, del telescopio James Webb. I need to do some system for the West. Necesito hacer un sistema para Occidente. Okay, maybe Trikashaivism, pure Trikashaivism is even now good for Indian people, but for the West, no. You understand me? Tal vez el Trikashaivismo puro, Shaivismo Trika puro, todavía incluso ahora es útil en India, pero no para occidental. En el occidente no funciona esto. No, people don't understand, la gente no entiende.
And well, there are good things in Tantraloka. 50 is good, 50 I don't know what's that. So 50% está bien y el otro 50 no sé qué es. But there is all this myth about Tantraloka. Hay todo un mito por el Tantraloka. Abhinavagutta y la Abhinavagutta también. All in myth, hay toda una leyenda, toda una leyenda. But no, I don't believe in legends. Yo no, en myths and legends, yo no creo en mitos y leyendas. So I can criticize him, lo puedo criticar, like another teacher, como otro maestro. I'm criticizing his way of teaching and his teachings, not him. No lo estoy criticando a él, estoy criticando la forma que enseña y sus enseñanzas, no tiene nada más. And he is liberated, yes, he's liberated. He was liberated, he's liberated, he's still alive, eternal, yes, he's eternal, es eterno, se liberó, está liberado incluso ahora, es eterno. I believe it, lo creo. But his teachings are outdated, sus enseñanzas están desactualizadas. I even part of my translation of Tantraloka was an ordeal. So parte de mi traducción de Tantraloka fue un calvario. So boring, tan aburrido, so bloated, tan inflado todo. So sometimes I ask to myself what I'm translating, ¿qué estoy traduciendo? No, yo que no traduzco. Yawning, yes, yawn a lot, bostezaba mucho. Fue terrible, especially de chapter 31, especialmente el capítulo 31. Uy, de mandalas, con los mandalas, well, I don't know why he wrote so much, no sé para qué escribió tanto. With the first 13 chapters was enough, con los primeros 13 capítulos era suficiente to write about all those ceremonies, escribir sobre todas esas ceremonias. And his way of speaking is medieval, su manera de hablar es medieval. I cannot communicate this to Western, no le puedo comunicar esto a los occidentales, they don't understand, no entienden. People in the West don't even understand Patanjali. La gente en Occidente, most of them, la mayoría no entiende Patanjali. So to go with this guy con Abhinavagutta and his gloss y su glosa, so no, it's not practical. Esto no es práctico for the West, no es práctico para Occidente. In India, okay, maybe it can work even now. Tal vez en India funcione incluso ahora. Deja another culture, tiene otra cultura. With millions of deities, millones de deidades. No, we don't have this, no tenemos esa cultura. We believe in one God, okay, fantastic, but we don't have the culture of millions of goddesses and deities and Ganesha with a face like an elephant. No tenemos la cultura de Ganesha con la cabeza de elefante, millones de diosas. You understand? So Parabhairavayoga es eminently for the West, Parabhairavayoga eminentemente para Occidente. So I grab things from Trika Shaivism, good things, knowledge, el conocimiento, and some ritual for me. De algunos rituales tomé, pero para mí nada más, like a guru, como guru. But for people, no, la gente no, they don't need, no necesitan. And from the Siddha Yoga Path, I took other teachings. El sendero de Siddha Yoga tomé otras cosas. For example, in Trika Shaivism, the guru is a means to Shiva. El gurú es un medio hacia Shiva en Shaimutrika. In Trika Shaivism, the guru is not so central like in the Siddha Yoga Path. En Shaimutrika, el gurú no es tan central como en el sendero de Siddha Yoga. So I made a mixture. Es una mezcla. So in my case, for example, I'm not so central in Parabhairavayoga. En mi caso, por ejemplo, no soy tan central en Parabhairavayoga. Like the guru is solo, el guru es todo, no, like this no, but not so secondary like in Trika Shaivism, pero tampoco tan secundario como el Shaivismo Trika. Ese mixto es una mezcla, because some detractors told that, algunos detractores dijeron que that I made Parabhairavayoga only to centralize my personality here, para centralizar mi personalidad. No, I don't care, no me interesa. I'm an old guy, soy un tipo viejo. Near death, estoy cerca de la muerte. You understand? ¿Me entienden eso? So, 62, tengo 62 años. I don't want fame, no quiero fama, I want to make something good for the Western. Solamente quiero hacer algo que sea bueno para los occidentales.
If it's good for the Indians too, fantastic. We integrate Indian with us. Si es bueno también para los indios, les gusta, fantástico, los integramos. You understand me? But no, I'm not making Parabhairavayoga to put my figure in the center like the superstar. No creo el Parabhairavayoga para poner a mi figura en el centro como la superestrella. No, in fact, I have teachers with me, tengo maestros conmigo, I'm forming, que estoy formando, and my goal is for them is to become gurus and to have their own community. Mi meta es que se vuelvan gurús todos estos maestros que estoy formando y que se vuelvan gurú y que tengan sus propias comunidades. So my goal is freedom, mi meta es la libertad. Okay, another good thing I took from, so the best thing I took from Trika Shaivism is knowledge. Lo mejor que tomé de Shaivismo Trika el conocimiento. And I left the rest of paraphernalia, el resto de la parafernalia, I left pushed aside. El resto de la parafernalia lo puse a un lado. Because no, Krama, Kula, all these schools, no, mínimo, al mínimo. And rescue knowledge, rescaté el conocimiento. From Siddha Yoga, I have, for example, some chanting, algo de cantos podemos tener, we can have in our community, still we don't have a physical community, todavía no tenemos una comunidad física in some country, en algún país, all is virtual, todo es virtual, through video conferences and all this, a través de videoconferencias, but my goal is chanting too a little bit, not like in Siddha Yoga path, no como en el sendero Siddha Yoga de chante whole day que están cantando todo el día, but yes, some chanting for devotion, algo de canto para la devoción, but predominantly in Parabhairavayoga knowledge, preponderantemente en Parabhairavayoga el conocimiento. You don't have knowledge, the rest is useless. Si no tenés conocimiento, el resto es inútil. So, we worship scripture, adoramos las escrituras. And someone said, well, but you worship the tantras are full of worship of goddesses. Yes, some detractor told this. If we worship the tantra, the 64 Bhairava tantras, the tantras are full of goddesses too, and worship of the goddesses. Ahí me dijo, ustedes adoran los 64 Bhairava tantras, un detractor me dijo, si adoran los 64 Bhairava tantras, esos tantras están llenos de adoraciones a las diosas, bla, bla. Ok, I will cut, voy a recortar. This part no, this part yes, this part no, esta parte sí, esta parte no. You understand me? I take the best from the tantras, tomo lo mejor de los tantras. I'm like the celestial swan. Soy como el cisne celestial. The celestial swan, he's given a milk with water and he drinks the milk and he leaves the water. Soy como el cisne celestial. Si le dan al cisne celestial agua mezclada con leche, él se toma la leche y deja el agua. Well, the same. I don't think that the whole scripture are all the whole scripture important. No. I think that we can remove a lot of things that are not necessary. No creo que toda una escritura sea importante. Creo que se pueden quitar cosas que no son necesarias. For example, worship of the goddesses. Por ejemplo, la adoración de las diosas. So I have no conflict with the tantra. No tengo conflictos con los tantras. What else? So in Parabhairavayoga, the figure of the guru is more important than in Trika, but less important than the Siddha Yoga path. Entonces la figura del gurú en Parabhairavayoga es más importante que en Trika, pero menos importante que en el sendero de Siddha Yoga. Kind of mixed, una especie de mezcla. What else? We use mantras, usamos los mantras, yes, but not mechanically, no mecánicamente. No, knowledge, conocimiento. Without knowledge is useless. Sin conocimiento es inútil. We study scripture, estudiamos escrituras, and we follow rules, seguimos reglas, part of the rules given by Abhinavagupta, parte de las reglas que seguimos son dadas por Abhinavagupta. I remove other rules he gives in the chapter 15 on Tantraloka. Él da estas reglas en el capítulo 15 del Tantraloka. I wrote scripture in Sanskrit, escribí una escritura en sánscrito para Parabhairavayoga Samayaha, the rules in Parabhairavayoga, and it's a mixture of
rules from my lineage of Siddha Yoga Path and rules from Tantra Loka by Abhinavagutta. Es una mezcla de reglas de mi sendero de Siddha Yoga con reglas de Abhinavagutta en el capítulo 15, en el Tantra Loka. So, okay, I'm creating this new creature. Estoy creando esta nueva criatura para Parabhairavayoga and to check if it's feasible in the West and if it's spreading, if it's growing. Yes, to check this. Así que creé esta criatura, el Parabhairavayoga, y estoy fijándome si es factible, si crece, si se desarrolla en Occidente. In the West, en Occidente. I don't have plans to carry Parabhairavayoga to India. No tengo planes de llevar el Parabhairavayoga a India, but Indian people can participate. La gente de India puede participar. No tengo problemas con eso. But, okay. Okay, this is, broadly speaking, are more or less the main similarities and differences. Son las principales similares, ¿cómo se dice? Similitudes y diferencias between Parabhairavayoga and Trika and Siddha Yoga Path, y el sendero de Siddha Yoga y Shaimo Trika. So, I suppose I forgot nothing. Creo que no me olvidé de nada. If I forgot something, I will add later. In future videos voy a agregar algo más. Okay, for today is enough. Om Namah Shivaya.